So mao gyud ni ang rason nga ginauban gid nako ni sila pirmi bisag asa ko moadto. Mapabukid, mapasyudad, as long as nga kauban lang gyud nako ni sila pirmi. Panahon baya nato karon kinahanglan gyud nato nga magmaigmat nga mga ginikanan. So ang purpose day ani nga ginauban nako ni ako ang mga sakop si Elon ug si Fio para makakita og daghang mga karabaw. So good so far. Dream come true kaayo nila nga makakita og daghang karabaw. Ting harvest naman po, always present yun ning karabaw kay mao may tighawol. Happy na gid kaayo na sila makakita og karabaw. Og harvester pod nga mudagan sa basakan. Makakita ni sila harvester na araman sa karsada mag-agi-agi. So timing gid kaayo nga nakaposition sila diri nga dapit. Ay duol kaayo ang harvester nga niagi sa ilaha pod ba. O dara grabe jud ang ambak-ambak ani ni Elon ug ni Fio ba. Mao ni ang panahon nga dili gid nila makalimtan panahon sa ilahang kabataan. Kay lahi na ang mga bata karon naara nagtampo nga sa mga cellphone. Mag-harvest diri nga area ubanon na ako ni sila og didto pod sa binungan. Bisan tuod layo-layo ang importante malingaw gyud sila. Ang giganahan pod nako ani nga season ba kay daghan kaayong pog prutas. Usog pod mi sa mga prutas nga amo ang gipangkaon. Thank you for watching.